बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 3 जवान आदमी 2-2 दिन के वक़्फ़े से कत्ल हो गए तो मेरा सर चकरा के रह गया। एक ही बार 3 तफ्तीश संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मुश्किल सिर्फ़ उसे पेश आती है जो सच्चे दिल से तफ्तीश करना चाहता हो। वरना आजकल तो एक-एक थाने में 100 कत्ल, डकैती और चोरी-चकारी के केस रजिस्टर किए होते हैं, और थाने का अमला इस तरह बेनियाज़ नज़र आता है जैसे अल्लाह ने इनकी तमाम मुश्किलें आसान कर दी हों। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये, आप हसीन औरत किसे कहते हैं? मुझे ये भी मालूम है कि आपका जवाब ये होगा कि रंग गोरा, कद लंबा, आँखें मोटी-मोटी, उम्र 16-17 साल, जुल्फ़ें घनी और लंबे होंठ गुलाब की पत्तियों जैसे, दाँत चमकते मोती और गाल कश्मीरी सेब की तरह। इसी तरह मॉडर्न सोसाइटी में हुस्न को किसी और तरह देखती है। लड़की बाल कटवा कर मटक-मटक कर चले, अंग्रेज़ी में उर्दू बोले और हर तरह से बेहिया हो तो इसे हसीन समझा जाता है। शायर और अफ़साना नवीस अपने अल्फाज में जो हुस्न बयान करते हैं, वो मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने शायद देखा हो। अलबत्ता मेरी ज़ाती राय ये है कि हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। लेकिन आपने ऐसी औरत शायद ना देखी हो जिसे देखकर आप बिजली के करंट का झटका महसूस करें और चलते-चलते रुक जाएँ और इस सोच में गर्क हो जाएँ कि इस औरत में ऐसा क्या है जिसने मुझे जकड़ लिया है। एक ऐसी ही औरत मैंने देखी थी। इसका रंग गोरा नहीं था, कद भी लंबा नहीं था, आँखें मोटी-मोटी नहीं थी, उम्र 16-17 साल नहीं थी, जुल्फ़ें घनी और लंबी नहीं थी, होठ गुलाब की पत्तियाँ नहीं थे और गाल भी कश्मीरी सेब की तरह नहीं थे। अलबत्ता दाँत चमकते मोती ज़रूर थे। इसका रंग सांवला था। वो देहातन थी। जिसे मैंने पहली बार देखा तो उसने बालों में कंघी भी नहीं की हुई थी, मुँह भी नहीं धोया हुआ था। इसके जिस्म से गोबर और पसीने की बदबू आ रही थी। मगर मैंने इसे देखा तो एक लम्हे के लिए अपनी थानादारी भूल गया था। मुझे इस थाने में आए हुए 7वां महीना था कि एक रोज़ मैं थाने के बरामदे में बैठा हुआ था। मुझे चंद आदमी नज़र आए। 4 के कंधों पर एक चारपाई थी और चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। वो सब चारपाई उठाए थाने के अहाते में दाखिल हो गए। मैंने वहीं से उनसे पूछा, जिंदा है या मर गया? सबसे आगे-आगे जो शख्स आ रहा था, इसने कहा, मर गया है जनाब, और फिर वो धाड़े मार-मार कर रोने लगा। पता चला कि वो मरने वाले का बाप था। मैंने उठकर लाश के मुंह से कपड़ा हटाया और देखा वो एक जवान आदमी था। इसके चेहरे का रंग गहरा नीला हो गया था। नाक से खून निकलकर इसके ऊपर वाले होंठ पर जम गया था। मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि बड़ा ही तेज जहर दिया गया है। इसके बाप ने रोते हुए कहा, हाँ जी थानेदार साहब, मेरे बेटे को किसी ने जहर दे दिया है। मैंने पूछा, किसने दिया है जहर? बाप ने सर को दाएं बाएं हिलाकर बताया कि इसे मालूम नहीं, और वो फिर धाड़े मार कर रोने लगा।
اس کا بیٹا ایک ہی تھا۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل ہوئی۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ غریب سا گھرانہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی کسی پر کوئی شک و شبہ ہے۔ بیٹا روزمرہ معمول کی طرح کھیتوں پر گیا اور تقریباً دوپہر 12 بجے اس حالت میں واپس آیا کہ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر اور دوسرا سینے پر رکھا ہوا تھا۔ آنکھیں باہر کو آئی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں گر پڑا۔ ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اٹھاتے اٹھاتے مر گئے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سب نے کہا اسے تھانے لے جاؤ، اسے کسی نے زہر دے کر مارا ہے۔ بیٹے کا نام قدیر تھا۔ اس کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ ابھی شادی کو 8 مہینے ہوئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قدیر کے باپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی۔ سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک تھے۔ بیوی کے چال چلن پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ قدیر کی ماں 6 سال پہلے مر گئی تھی۔ قدیر کی ایک بہن تھی جس کی عمر 20 سال کے قریب تھی اور وہ ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑے جھگڑیں تو ہی لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے قدیر کے باپ کو الگ بٹھا کر کہا، بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اچھی طرح غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ شادی کے بعد قدیر یا اس کی بیوی میں تم نے کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ بوڑھے باپ نے بہت سوچا۔ میں نے اسے سوچنے میں مدد دی اور ساتھ لقمے دیے تو اس نے بتایا کہ شادی کے 1 ماہ بعد قدیر چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا، لیکن 1 ہی ماہ بعد قدیر میں وہ پہلے والی ہنسی مذاق نہیں رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے تو اس نے بتایا جس طرح دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہیں اسی طرح اس میں کوئی شوقی نہیں تھی۔ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی تھی، کھیتوں میں بھی جاتی تھی، قدیر کی بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی۔ کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اس کی ہر ایک بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دیہات کے لوگ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی یا بہو یا بیٹ یا داماد بد چلن ہے۔ اپنے شادی شدہ بیٹوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اس کی بیوی ہمارے بیٹے کو بہت چاہتی ہے۔ یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ اسے اس کی بیوی ناپسند کرتی ہے۔ قدیر کے کیس میں بھی مجھے یہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے تفتیش کا جو خاکہ اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ یہ تھا کہ قدیر کو بیوی نے زہر دے دیا ہے یا بیوی کے کہنے پر اس کے کسی آشنا نے زہر دیا ہوگا۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ قدیر نے خود زہر کھا لیا ہے اور خودکشی کر لی ہے اور خودکشی کی وجہ اس کی بیوی کی بد چلنی ہو سکتی ہے یا پھر اس کی جوان بہن کی بد چلنی تھی۔ بد چلن بیوی یا بہن کو دیہاتی زندہ نہیں رہنے دیتے، لیکن بعض شریف خاوند یا بھائی اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی سے کہا، دراصل میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض بھائی خراب بہنوں کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں یا خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ وہ بولی، لڑکی خراب نہیں ہے۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات دیکھتی تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم باہر جاؤ اور قدیر کی بہن کو میرے پاس بھیجو۔ قدیر کی بہن اندر آئی تو وہ ڈر اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو بھی اندر بلا لی اور اس کے پاس بٹھا دی اور دونوں سے وہی باتیں پوچھی جو قدیر کی بیوی سے پوچھی تھی۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیے جو میں سن چکا تھا۔ بیٹے کو دودھ بہن نے ڈال کر دیا تھا۔
और फिर इसी बर्तन से बाप को भी दूध पिलाया था। कदीर के लिए रोटी खेतों में गई ही नहीं थी। कदीर की बीवी के खिलाफ दोनों बाप बेटी ने कोई बात नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की इनके दिल में इसके खिलाफ जरा सी भी कोई बात निकल आए, लेकिन कोई शिकायत सामने ही ना आई। मैं इनके घर से उठकर थाने चला आया। थाने पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और लाश अस्पताल से गांव के लोग ले गए थे। डॉक्टर ने लिखा था कि मौत जहर से वाक़या हुई है, लेकिन पेट की जो कैफियत बयान की गई है वो कदीर की बीवी, बहन और बाप को झुठला रही थी। रात को मुजरिमों ने आकर बताया कि कदीर की बहन का चाल चलन साफ है। कदीर की बीवी के मुतालिक ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि खराब थी या किसी के साथ इसके चोरी छुपे के ताल्लुकात थे, लेकिन शक जरूर था। वो अपने खावन के घर की हुक्मरान थी। जब जी चाहे अपने माँ बाप के घर चली जाती थी। कदीर का बाप और बहन इससे बहुत खुश थे। कदीर के मुतालिक मालूम नहीं हो सका कि वो अपनी बीवी से खुश है या नहीं। मैं दूसरे दिन सुबह कदीर के घर चला गया। मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। मैं इन सबको थाने में बुला सकता था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जवान लड़कियों को थाने से बचाए रखें। मैं वहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तस्दीक के लिए गया था। मैंने कदीर के बाप को अंदर बुलाया और इससे पूछा, कल कदीर ने दिन की रोटी कहाँ से खाई थी? इसने कहा, कल इसकी रोटी गई ही नहीं थी। मैंने कदीर की बहन को बुलाया और इसके बाप के सामने इससे यही सवाल पूछा। इसने भी यही जवाब दिया। मैंने बहन से कहा, अच्छी तरह सोच कर बताओ कि कल कदीर के घर आने से पहले कदीर की बीवी कहीं बाहर गई थी? इसने सोचकर जवाब दिया, जी हाँ गई थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ गई थी। मैंने पूछा, वो कितनी देर बाद वापस आई थी? इसने कहा, वो जरा देर बाद ही वापस आई थी। मैंने पूछा, वो जब घर से गई थी क्या इसके हाथ में कोई चीज भी थी? वो बोली, मैंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि इसके हाथ में कुछ था या नहीं। मैंने कहा, ये बताओ, इस वक्त तक रोटी पक चुकी थी या नहीं? इसने कहा, जी हाँ रोटी पक चुकी थी, इसके बाद ही वो गई थी। मैंने पूछा, रोटी किसने पकाई थी? बहन ने कहा, जी रोटी मैंने पकाई थी। मैंने पूछा, क्या कदीर की बीवी ने रोटी खा ली थी या वापिस आकर खाई थी? बहन ने बताया कि रोटी वापिस आकर अकेले ही खाई थी। मैं इस वक्त रोटी खा चुकी थी। मैंने कहा, क्या कभी ऐसा हुआ कि कदीर ने रोटी खेतों में किसी और के साथ खा ली हो? बहन की बजाय बाप ने जवाब देते हुए कहा, जी थानेदार साहब, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल भी इसने किसी के साथ रोटी खा ली थी। मैंने कदीर की बीवी को अंदर बुला लिया। वो अंदर आई तो मैंने बहन और बाप को बाहर निकाल दिया। मैंने कदीर की बीवी से पूछा, कल तुम रोटी खाने से पहले कहाँ गई थी? इसने पास ही एक घर का बताया कि वो वहां गई थी। मैंने कहा, तुम बहुत देर वहां बैठी रही थी? इसने कहा, जी। मैंने सवालात की इसी रवानी पर इससे पूछा, क्या तुम गांव से बाहर इस घर में जाने से पहले गई थी या बाद में? इसने यकदम घबरा कर जवाब दिया, मैं गांव से बाहर नहीं गई थी, मैं तो इसी घर में बैठी रही थी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो लड़की, कल की बात कुछ और थी और आज बात कुछ और होगी। मैं चाहता हूँ तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें थाने ना बुलाओ, इसलिए तुम मेरी कसम ना तोड़ो और मुझे मजबूरन ना करो कि मैं तुम्हें थाने लेकर जाऊं। मैंने कुछ सोचकर अपना हाथ आगे किया और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया तो इसने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा।
اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ میں زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالا، جو میرے لیے نئی بات تھی، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں وہ تھانے داروں کے اشاروں پر ناچا کرتی تھی، مگر اس عورت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اس کا سامنا نہ کر سکا۔ میں مسکرایا۔ میں نے جو کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میرا وہ خیال غلط نکلا تھا۔ وہ بدکار نہیں تھی، لیکن ایسا جھوٹ بول چکی تھی کہ اس پر شک پختہ ہو جاتا ہے۔ میں جب مسکرایا تو اس نے کہا، آپ کن چکروں میں ہیں تھانے دار صاحب؟ اگر مجھ پر کوئی شک ہے تو مجھ کو باندھ لو، ہتھکڑیاں لگا لو، مگر میرے جسم کو اس طرح ہاتھ نہ لگانا۔ میں ابھی چپ ہی تھا کہ اس نے کہا، ہاں اب پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ عورت بدکار نہیں ہے، خاوند کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہیر رانجھے والا ہے۔ یہ عام قسم کے ناجائز تعلقات والا معاملہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عورت قتل کر سکتی ہے۔ اور اب چوتھی بات کا یقین کرنا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو خود زہر دیا تھا یا اپنے آشنا سے دلوایا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں کسی بھی چکر میں نہیں ہوں، تم تسلی رکھو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے قدیر کو کھیتوں میں رات کی روٹی کھلائی تھی یا تازہ؟ اس نے پوچھا، کب؟ میں نے کہا، کل دوپہر قدیر کے مرنے سے پہلے۔ وہ بولی، کل قدیر کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے اپنے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گھر کی عورت سے یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ قدیر کی بیوی کل اس کے گھر کتنی دیر بیٹھی تھی۔ میں نے یہ ہدایت کانسٹیبل کو الگ کر کے دی تھی۔ میں واپس قدیر کی بیوی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، یہ بتاؤ، اگر تم روٹی لے کر نہیں گئی تھی تو پھر اس کے پیٹ میں روٹی کہاں سے آئی تھی؟ وہ لاپرواہی سے بولی، میں کیا جانوں؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ڈاکٹروں نے لکھا تھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ گندم کی روٹی تھی جس میں زہر کی آمیزش کی گئی تھی۔ روٹی مرنے سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے معدے میں گئی تھی، جبکہ قدیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ قدیر نے روٹی کھائی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس خوبصورت عورت کو باتوں میں لگائے رکھا، اسے ڈرایا دھمکایا؟ بالکل بھی نہیں۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل واپس آ گئے۔ میں نے باہر جا کر اس سے رپورٹ لی۔ اس گھر سے کانسٹیبل کو پتہ چلا کہ کل قدیر کی بیوی ان کے گھر آئی ضرور تھی، مگر وہ اتنی دیر وہاں نہیں رہی تھی جتنی دیر وہ بتا رہی تھی۔ یہ اس عورت کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پولیس والے اس صورتحال میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مشتبہ کو، وہ عورت ہو یا مرد، تھانے لے جاتے ہیں، رات بھر جگاتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، شک کو کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ اس عورت کو بھی میں نے یہ تاثر دیکھ کر کھلا چھوڑ دیا کہ میرا شک دور ہو گیا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری نیت پر شک مت کرنا۔ پولیس کو بہت سی ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں تھانے بلا لیتا۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکل کر گاؤں سے باہر چلا گیا۔ میں گاؤں سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تھا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں نے سب سے پوچھا کہ کل قدیر کس جگہ کام کر رہا تھا۔ کسی کو بھی صحیح مقام معلوم نہ تھا۔ میں آگے چلتا گیا اور چلتے چلتے مجھے ایک درخت کے نیچے دو کوے مرے ہوئے نظر آئے۔ قریب گیا تو ادھر 4-5 چڑیا بھی مری پڑی تھی، اور وہیں ایک گلہری بھی مری پڑی تھی۔ زمین کچی تھی اور وہاں ایسے صاف نشان موجود تھے جیسے وہاں 2 دن آدمی بیٹھے رہے ہوں۔
वहां दो किस्म के पाँव के निशान थे, एक नंगे पाँव के जो खेत से दरख्त तक गए थे, और एक निशान किसी जूती का था जो एक तरफ से आया और गया भी था। मगर वो जूते का निशान गांव की तरफ से नहीं आया, वो जिस तरफ से आया था इसी तरफ वापस गया था। जूती के पाँव के ये निशान और मरे हुए परिंदे ये बता रहे थे कि कदीर को इस जगह जहर दिया गया था, और जहर देने वाला कोई मर्द है जो गांव की तरफ से नहीं आया था। वो आदमी जो कोई भी था, जहर खिलाकर इधर ही चला गया था जिधर से आया था। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो खोजी की तरफ जाए और इसे साथ लेकर आए। एक बूढ़ा खोजी 2 मील दूर दूसरे गांव में रहता था। कांस्टेबल खोजी को लेने चला गया। मामला साफ था, कदीर को इस दरख्त के नीचे रोटी खिलाई गई थी और बचे हुए टुकड़े वहीं फेंक दिए गए थे, जो कौवों, चिड़िया और गुलहरी ने खाए और सब मर गए। यह आदमी जो कोई भी था, कदीर की बीवी से इसका कोई न कोई ताल्लुक जरूर था। 1.5 पौने 2 घंटे बाद तक आया खोजी। दरख्त से 10-12 कदम दूर रुक कर खोजी ने कहा, यहाँ इसने एक आदमी के साथ बातें की या हाथ मिलाए। दोनों आमने सामने खड़े रहे थे। फिर यहाँ से इकट्ठे चले और इस दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर नंगे पाँव वाला वापस खेत में चला गया और जूती वाला इस तरफ चला गया, और खोजी खुद भी जूती वाले निशान पर इस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर इसने कहा, यहाँ भी वो रुका था और पीछे को घूमा था। अगर आप किसी खोजी को पूरा उठाते हुए देखें और इसके साथ साथ चलें, इसकी बातें सुने, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी जिन की बातें सुन रहे हैं। बास जगहों पर हम और आपको कोई निशान नजर नहीं आएगा, लेकिन खोजी को सब कुछ नजर आ रहा हो। खोजियों की बातें बड़ी पर इसरार होती हैं। मसलन मेरे इस खोजी ने एक जगह रुक कर कहा, वो जहाँ खड़ा जूती झाड़ रहा था। जूती में शायद कोई कंकर आ गया है या वो फिर रुक गया है। इस तरह बातें करते हुए खोजी हमें 1.5 मील दूर ले गए। आगे रेलवे लाइन आ गई। खोजी ने बताया कि वो रेलवे लाइन पर चढ़ चुका है। आगे कुछ पता न चला कि वो किधर गया, क्योंकि वो रेलवे लाइन के दरमियान चलता गया होगा। खोजी को मैंने ये कहकर फारिग कर दिया कि वो इस खुरे के निशान को अपनी आंखों में महफूज रखे, जरूरत पड़ने पर फिर बुला लूंगा। वहां से मैं थाने आ गया। थकन से बुरा हाल था। मैं नहा रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने ये मालूम ही नहीं किया कि कदीर की बीवी गांव के जिस घर में गई थी और उसने कहा था कि वो बहुत देर इस घर में बैठी रही थी, क्या इस घर में कोई जवान आदमी है या नहीं। हो सकता था कि इस घर में ही इसका कोई दोस्त हो और वो ये देखने के लिए वहां गई कि वो कदीर को जहर देने चला गया या नहीं। मैंने अगले दिन के लिए ये बात नोट कर ली। अगला दिन चढ़ा तो मेरे लिए एक और मुसीबत आ गई। गांव के चौकीदार ने इतला दी कि रहमत नाम का एक जवान आदमी, जिसकी उम्र 24-25 साल थी, रात को गाड़ी के नीचे आकर कट गया है। लाश वही लाइन पर पड़ी है। मैंने पहले तो इस हादसे को ज्यादा अहमियत ना दी। ये मेन रेलवे लाइन थी। बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती थी। ये आदमी किसी गाड़ी की लपेट में आ गया हो या इसने खुदकुशी की हो। बहरहाल मुझे कहा गया था कि फौरन पहुंचा जाए। हादसे पर पहुंचा, लाश के 2 टुकड़े हो गए थे, मगर जिसे मैं हादसा या खुदकुशी समझ रहा था, वो कत्ल की वारदात थी, क्योंकि वहां खून का एक कतरा भी नहीं था और ये मुमकिन नहीं था कि कोई जिंदा आदमी गाड़ी के नीचे आए और खून ना निकले। यकीनन उसको मरने के बाद लाइन पर रखा गया था। यही वजह थी कि लाइन पर खून का कोई कतरा ना था। वहां लोगों का हजूम था और मरने वाले के घर की औरतें और मर्द रो रहे थे।
فوری طور پر مجھے جو معلومات لوگوں اور مقتول کے قریبی لوگوں سے ملی وہ یہ تھی کہ مرنے والے کا نام رحمت علی تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا اور وہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا جس گاؤں میں قدیر کی بیوی کا میکا تھا اور یہ گاؤں قدیر کے گاؤں سے 2 میل دور تھا۔ رحمت کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا، رات بھر خیر حاضر رہا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ کسی نے رحمت علی کے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی کہ رحمت کی لاش ریلوے لائن پر کٹی پڑی ہے۔ لاش جہاں پڑی تھی وہ جگہ قدیر کے گاؤں سے 9 میل دور تھی۔ رحمت علی کے باپ نے اس غلط فہمی میں رہتے ہوئے کہ رحمت علی نے خودکشی کی ہے وجہ یہ بتائی کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس لڑکی سے ہم اس کی شادی کرا رہے تھے، مگر اس نے کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس بوڑھے باپ کو ابھی یہ نہ بتایا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی۔ میں نے لاش کے دونوں ٹکڑے چارپائی پر ڈلوائے۔ اس نے کرتا پہن رکھا تھا، وہ بھی کچلک گیا تھا، بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک ریشمی رومال نکلی۔ رومال کے ایک کونے کو گاಂठ دی ہوئی تھی۔ میں نے گاंठ کھولی تو اس میں سے کسی عورت کے بال گول گچھے کی صورت میں برآمد ہوئے۔ مجھے اچانک یاد آیا قدیر کی بیوی رحمت کے گاؤں میں رہنے والی تھی۔ پولیس کی ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا قدیر کی بیوی کہیں رحمت علی کو تو نہیں چاہتی تھی، مگر یہ خیال بھی آیا کہ قدیر تو مر چکا ہے، پھر رحمت علی کو کس نے قتل کیا ہوگا، یا شاید وہ کسی اور لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ چونکہ رات بھر غائب رہا تھا، اس لیے میں نے کھوجی کی ضرورت محسوس کی اور اسی وقت اس برے کھوجی کو لانے کے لیے کانسٹیبل کو روانہ کر دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ کھوجی رحمت کے گاؤں کے بھائی رحمت کا پورا ڈھونڈنے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ کھوجیوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ رحمت کے پاؤں میں جوتی تھی، اسے مٹی پر رکھ کر پورے کی ساکھ دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک مشکل یہ ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ دیہات کے سینکڑوں لوگ لاش دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دور تک کوئی پورا سلامت نہیں رہنے دیا تھا۔ فوجی آ گیا، اس نے لاش کی جوتی لے کر لاش کو غور سے دیکھا، پھر تماشیوں کے ہجوم میں کسی ایسے جوان آدمی کو ڈھونڈنے لگا جس کا قد کاٹ اور جسم رحمت جیسا ہو۔ جب وہ لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا تو لوگ وہاں سے کھسکنے لگے۔ میں نے سب کو روکا اور سمجھایا فوجی کو آخر ایک آدمی نظر آ ہی گیا۔ اسے رحمت کی جوتیاں پہنائی گئی، اتفاق سے اسے جوتی فٹ آ گئی، اس کا جسم رحمت سے ملتا جلتا تھا۔ فوجی نے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس آدمی کو کچی زمین پر چند قدم چلایا اور پھر اس سے جوتی اتروا دی۔ پھر فوجی نے زمین پر بیٹھ کر پوروں کو غور سے دیکھا۔ ہجوم پر سناٹا طاری تھا۔ فوجی کسی جادوگر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس نے پوروں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر اس نے بڑی تیزی سے جھک کر پورے کو دیکھا اور اچانک اس نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا اور اچھل کر کھڑا ہوا۔ میرے قریب آ کر بولا تھا، تھانے دار صاحب، یہ کھرا کل سے میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔ یہ وہی کھرا ہے جو میں کھیتوں سے اٹھا کر ریلوے لائن تک لایا تھا۔ جب اس بوڑھے کھوجی نے کہا کہ یہ کھرا اس نے کل دیکھا تھا تو میں نے فوراً اس کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ قدیر کا قاتل مل گیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس قاتل کو کس نے قتل کیا ہو۔ وہ یقیناً قتل ہوا تھا۔ لائن پر خون بالکل نہیں تھا۔ گردن پر جمے ہوئے خون کی گہری لال اور نیلی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے اور مارنے کے بعد لائن پر پھینکا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی کہ رحمت کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق گردن پر ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے نشان موجود تھے اور موت رات کے پہلے پہر واقع ہوئی تھی۔
लाश पर से गाड़ी कमोपेश इसके मरने के 4 घंटे बाद गुजरी थी। मैंने मकतूल के बाप से कोई 2 घंटे सिर्फ करके यह मालूम करने की कोशिश की वो किस लड़की को चाहता था या इसका दुश्मन कौन था, मगर बाप को कुछ भी मालूम नहीं था। इसने बताया कि रहमत कभी कभी रात को गांव से बाहर चला जाता था और बहुत देर बाद वापस आता था। मैंने इससे पूछा, कदीर की बीवी जो कि तुम्हारे गांव की रहने वाली है, इसके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? रहमत के बाप ने कहा, कोई 1 साल पहले रहमत ने अपनी माँ से कहा था कि इस लड़की का रिश्ता मेरे लिए मांगो, लेकिन हम गैर बरादरी से ना रिश्ता लेते हैं और ना देते हैं। यही बात इसकी माँ ने इसे साफ लफ्जों में बता दी थी और कहा था कि अपनी बरादरी की किसी लड़की का नाम लो, मगर रहमत ने कहा था कि वो हमारा पसंद किया रिश्ता कबूल नहीं करेगा। मैंने पूछा, तुम लोगों ने इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढा था? बाप ने बताया, 2 रिश्ते तलाश किए थे, मगर वो दोनों रिश्ते इसने कबूल करने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो कदीर की बीवी के साथ ही शादी करना चाहता था। बाप ने कहा, इसने सिर्फ एक ही बार अपनी माँ के सामने इस लड़की का नाम लिया था। इसके बाद इसने इस लड़की का कभी जिक्र नहीं किया और फिर इस लड़की की शादी कदीर के साथ हो गई। मैंने बाप से पूछा, कदीर की बीवी जब कभी मेके आती थी तो रहमत इनके घर जाता था? बूढ़े बाप ने सोचकर जवाब दिया, मैंने कभी गौर नहीं किया और ना ही कभी गांव में ऐसी कोई बात उठी है। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, रहमत ने खुदकुशी की होगी? बाप ने कहा, जी मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो अंधा तो नहीं था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। मैंने आगे होकर आहिस्ता से इसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, तुम्हारे बेटे को कत्ल किया गया है। वो एकदम बच कर पीछे हटा और बोला, कत्ल मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है? मैंने कहा, हाँ, कत्ल तुम्हारे बेटे को गला घोट कर कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद लाश को लाइन पर फेंका गया है। तुम्हें अगर किसी पर शक है तो बता दो। इसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं और ना मेरी किसी के साथ ऐसी खूनी दुश्मनी थी। मैंने कहा, तुम्हारी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रहमत की किसी के खूनी दुश्मनी हो सकती है। रहमत का बाप इस वक्त मेरे पास थाने में था। मैंने इसे कहा, उठो, मेरे साथ तुम्हारे गांव चलते। मैं इसके साथ इसके घर आ गई। रहमत की माँ और इसकी 2 बहनों को अपने पास बिठा ली और इनसे पूछा, मुझे ये बताओ, कदीर की बीवी जो कि तुम्हारे गांव से ब्याह कर कदीर के गांव गई थी, जब कभी वो अपने मेके आती है तो तुम्हारे घर आया करती है? एक बहन ने कहा, हमारे घर तो वो सबसे ज्यादा आती है और पूरा पूरा दिन यहीं गुजारती है। मैंने कहा, रहमत के लिए रोटी खेतों में जाती थी या वो घर आकर खाता था? इसकी माँ ने जवाब दिया, वो खेतों पर जाता ही कहाँ था, सारा सारा दिन बेकार घूमता रहता था। मैंने कहा, 3-4 दिन पहले वो अपने साथ घर से रोटी लेकर गया था। इस रोज वो कहाँ गए थे? मेरे इस सवाल पर वो तीनों माँ बेटियां हैरान हो गई। मैंने फिर पूछा, क्या वो कहीं गांव से बाहर गया? क्या बताकर गया वो आप लोगों को? एक बहन ने बताया कि हाँ, वो गया था, लेकिन यही बताया था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। मैंने माँ से कहा, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ गया था? माँ ने कहा, वो हमें बताकर थोड़ी जाता था, सुबह गया था और शाम को वापस आ गया था। ये तो अब यकीन हो गया था कि कदीर को जहर देने वाला यही रहमत अली ही था। फौजी ने दरख्त के नीचे जो खूरा देखा था वो उसी का था और अब ये सुराग भी मिल गया था कि रहमत कदीर की बीवी के साथ शादी करना चाहता था और कदीर की बीवी भी इसे चाहती थी। इसके खावन कदीर को तो रहमत ने जहर इसलिए दिया होगा कि कदीर की बीवी के साथ शादी कर सके।
मगर अब सवाल ये था कि रहमत का गला घोट के इसे रेलवे लाइन पर किसने फेंका होगा। क्या कदीर के किसी रिश्तेदार को इल्म था कि कदीर का कातिल रहमत है और इसने रहमत से खून का बदला ले लिया था? और क्या कदीर की बीवी के ताल्लुकात किसी और आदमी के साथ भी थे जिसने रहमत को रिकाबत में कत्ल कर दिया? रहमत की जेब से जो रुमाल और बालों को गुच्छा बरामद हुआ था, क्या वो कदीर की बीवी का दिया हुआ है? अब मुझे अंधेरों में टटोलना था। मेरे मुंजबी भी कोई काम की खबर नहीं ला रहे थे। कदीर की बीवी के मुतल्लिक वो जो खबरें लाए थे वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। कदीर की बीवी के मुतल्लिक ज़्यादातर लोगों की जो राय थी वो मुझे हकीकत से ज़्यादा खूबबाजी लगती थी। इसके मुतल्लिक बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि वो एक जादूगरनी है। जिस मर्द पर एक बार नज़र डाले इसकी रूह इसके कब्जे में चली जाती है और कोई मर्द इसके कब्जे में चला जाए तो वो मर्द इसके इशारों पर नाचता है। ये राय इन आदमियों की थी जो इसे चाहते थे और इसके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे। देहाती इलाकों में एक किरदार और भी होता है और वो अमूमन किसी औरत का होता है। इस किरदार को मैं पूरी तरह बयान नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बाज़ बातें ज़रा नंगी हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी औरतें आसमान से तारे तोड़ लाती हैं। इसका काम होता है पैसे लेकर दोस्ताना करवाना और खुफिया पैगाम इधर-उधर पहुँचाना। ये औरत हर घर में जाती और सबकी खिदमत करती। रात के गाँव में भी ऐसी ही एक औरत थी। मुखबिरों ने मुझे इसके मुतालिक बताया तो मैंने इसे थाने बुला ली। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।